মণিপুরে জারি হলো রাষ্ট্রপতি শাসন। গত 9 ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং, আর তারপর থেকেই শূন্য ছিল মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর আসন। অবশেষে বৃহস্পতিবার মণিপুরে জারি হলো রাষ্ট্রপতি শাসন। গত প্রায় 2 বছর ধরেই অশান্তির আবহ মণিপুরে। সূত্রের খবর অনুযায়ী অশান্ত মণিপুরে হিংসাত্মক ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় 250 জন। একের পর এক ঘটনায় উত্তপ্ত হয়েছে মণিপুর। প্রশ্ন উঠেছে মণিপুরের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এর ভূমিকা নিয়েও। এরপর 9 ফেব্রুয়ারি মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন বীরেন সিং। তারপর থেকেই মণিপুরের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা। इट इज सस्पेंडेड एनिमेशन। ग्रह भंग नहीं हुआ है, ये सस्पेंडेड एनिमेशन है सर। इसमें सर मणिपुर के इट इज सस्पेंडेड एनिमेशन। ग्रह भंग नहीं हुआ है, ये सस्पेंडेड एनिमेशन है सर। इसमें सर मणिपुर के কিন্তু 5 দিন কেটে গেলেও মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল হননি কেউ। বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে একটি বিজ্ঞপ্তিতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির কথা ঘোষণা করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে রাষ্ট্রপতির বয়ানে বলা হয়, রাজ্যপালের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে মনে করা হয়েছে মণিপুরের সংবিধান অনুসারে সরকার চালানো সম্ভব নয়, আর তাই এই সিদ্ধান্ত। যদিও বিরোধীদের দাবি আসলে মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর পদে কাউকে খুঁজে পায়নি বিজেপি, তার সঙ্গে বিরোধীরা এও মনে করছে যে মণিপুরে আরো আগেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়া উচিত ছিল। से अप्रत्याशित नहीं है। 20 महीनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फरवरी 2022 को भारी बहुमत से बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी एनडीए को भारी बहुमत मिला मणिपुर में, पर 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। 300 से भी अधिक लोग मारे गए, 60,000 लोग विस्थापित हुए, करोड़ों रुपये को प्रॉपर्टी जलाया गया। तो एक तरह से एक भय और वातावरण का, भय और शक का वातावरण पैदा किया गया अलग अलग समुदायों में। तो सामाजिक सद्भावना हुआ करती थी, वो बिल्कुल बिगड़ गया। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया।